नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर आजिर एही वीडियो को। आजिर एही वीडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबा को जाउअछि। एही वीडियो रे आपण माने जानिबे जे महाशिवरात्रि दिन तिथि एवं मुक्त संपर्क रे एही दिन करा जाउतबा व्रतर महत्व कोन ताहा संपर्क रे, शिवरात्रि दिन पूजार नियम कोन सब रहिछि ताहा संपर्क रे, एही दिन चारि प्रहर पूजार नियम कौन रही एवं यार साधारण नियम गुड़िक संपर्क में जाना पाइबे। अभिषेक कर जाउथुबा द्रव्य गुड़िकर संपर्क में आपण जाना पाइबे एवं सेमानंकु अर्पण करने द्वारा क्यों फल आपण को प्राप्त हेब ताहा संपर्क में जानिबे। व्रत पारण करिवार नियम कौन रही एवं केतेबेले करिवे ताहा संपर्क में जानिबे। एवं शेषरे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा जहाँकि महाशिवरात्रि दिन केउं कार्यगुड़िक करिवे नहीं ताहा संपर्क में जानिबा को पाइबे। तेबे एही सबु विषय गुड़िकर जानिबा पई आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। आउ चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सर्वप्रथमे सब्सक्राइब करंतु, पाखरे आसुथिबा बेल रा आइकन टी को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट करंतु, जहाँद्वारा आमे अपलोड करुवा प्रत्येकटी वीडियो आपण पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। एवं वीडियोटी जदि एपर्यंत लाइक करना तेबे एहीपरि भल भल वीडियो देखिबा पई एही वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु। तले कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित हर हर महादेव ओम नमः शिवाय निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही वीडियोटी को। बंधुगण चलंतु सर्वप्रथमे जानिबा महाशिवरात्रि तिथि एवं मुहूर्त गुड़िक संपर्क में। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे पालित होता है। यही चतुर्दशी दिनटी भगवान शिवशंकर को समर्पित होता है। तेबे चलित वर्ष चतुर्दशी तिथिर प्रारंभ होउअछि 15 फेब्रुआरी 2026 रविवार दिन संध्या 5:04 एवं चतुर्दशी तिथिर समाप्ति हेउछि 16 फेब्रुआरी 2026 सोमवार संध्या 5:34 रे। अनेक स्थान मानकरे महाशिवरात्रिर पर्व संध्या परे पालन करा जायथाय। तेणु एही दृष्टिरु महाशिवरात्रिर पर्व चलित वर्ष 15 फेब्रुआरी 2026 रविवार दिन संध्या पाखरु प्रारंभ करा जिवो। भगवान शिवशंकरंकर पूजा आराधना रात्रि समय रे करा जायथाय। रात्रि समयर अलग अलग मुहूर्त रे करा जायथाय। तेणु महाशिवरात्रिर पर्व को 15 फेब्रुआरी 2026 रविवार दिन संध्या पाखरु पालन करा जिवो। एही दिन मध्यरात्र पूजार समय रहुछि रात्रि 12:09 रु 1:01 पर्यंत। प्रथम प्रहरर पूजार समय रहुछि संध्या 6:11 रु 9:23 पर्यंत। द्वितीय प्रहर पूजार समय रहुछि रात्रि 9:23 रु 12:35 पर्यंत। तृतीय प्रहरर पूजार समय रहुछि मध्यरात्रि 12:35 रु 3:47 पर्यंत। चतुर्थ प्रहर पूजार समय रहुछि मध्यरात्रि 3:47 रु सकाळ 6:59 पर्यंत। महाशिवरात्रि व्रतर पारण समय रही 16 फेब्रुआरी 2026 सोमवार सकाळ 6:59 रु 2 प्रहर 3:24 मध्य। एही दिन ब्रह्म मुहूर्त पूजार समय रही सकाळ 5:43 रु 7:28 पर्यंत। संध्याकालीन पूजार समय रही संध्या 6:11 रु 7:28 पर्यंत। एही दिन ब्रह्म मुहूर्तर समय रही सकाळ 5:17 रु 6:08 पर्यंत। सूर्य उदय समय रही सकाळ 7टा एवं सूर्य अस्तर समय रही संध्या 6:11। सर्वार्थ सिद्धि जुग रहुछि सकाळ 7टा रु संध्या 7:43 पर्यंत। अमृत काल रही 2 प्रहर 12:59 रु 2:41 पर्यंत। अभिजित मुहूर्त रहुछि 2 प्रहर 12:13 रु 12:58 पर्यंत।
विजय मुहूर्त रहुछि 2 प्रहर 2टा 27 मिनिट्रु 3टा 12 मिनिट पर्यंत। राहु काल रहुछि एही दिन संध्या 4टा 47 मिनिट्रु 6टा 11 मिनिट पर्यंत। एही राहु काल समय रे कौनसी शुभ कार्य करा जाई नथाय। तेबे बंधुगण यह थिला महाशिवरात्रि तिथि और मुहूर्त संपर्क रे। एबे आसंतु जानिबा महाशिवरात्रि व्रतर महत्व कौन। आमर शास्त्र अनुसार एही महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव एवं माता पार्वतींकर विवाह होइथिला। महाशिवरात्रि रे व्रत पूजा और जागरण करिबा द्वारा आपणकर पूर्व जन्म रे करिथिबा पाप गुड़िक क्षय होइथाय। आपणଙ୍କୁ धन सुख और शांति प्राप्ति होइथाय। आपणकर मनस्कामना पूर्ण होइथाय। जेउ माने व्रत करूछंती सेमानंक पई व्रत दिनर सकाळ विधि रहिछि। सूर्य उदय पूर्वरु उठी स्नान करिबा उचित। स्नान परे सफा और साधा वस्त्र पिंधंतु। घर एवं आपणकर पूजा घर को सफा करंतु एवं व्रत पाई मनरे संकल्प नियंतु। जो माने व्रत पालन करूछंती सेमानंक पई खाद्यर नियम रहिछि। तेबे व्रतधारी माने एही दिन फल आहार करि परिबे। दूध फल साबुदाना पानी ग्रहण करि परिबे। जदि आपणकर स्वास्थ्य ठीक अछि तेबे मध्य आपण निर्जला व्रत पालन करि परिबे। आउ निर्जला व्रत पालन करिबा सबुठारु श्रेष्ठ बोली माना जाइथाय। किंतु एहा मने रखंतु एही दिन व्रतधारी माने भात मांस मद पियाज रसुण इत्यादि खाआंतु नाही। मिछ कथा काहाकु भी कुहंतु नाही किंबा काहा उपरे क्रोध करंतु नाही। काहा सहित झगड़ा करंतु नाही। एबे जानंतु एही दिन शिवलिंग पूजा करिबार विधि कौन रहिछि। सर्वप्रथमे स्वच्छ जलरे अभिषेक करांतु। परे दूधरे अभिषेक करांतु। जदि संभव हुए दही महू एवं घीरे अभिषेक करांतु। बेलपत्र दुदुरा फूल भस्म अर्पण करंतु एवं धूप और दीप जलांतु। ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु। मने रखंतु जेतेबेले बेलपत्र अर्पण करिवे सर्वदा सीधा रखी करी ताहाकू अर्पण करंतु। महाशिवरात्रि रे 4 प्रहर पूजा रही थाए। आउ 4 प्रहर पूजा रे आपण प्रथम प्रहर रे जल अभिषेक करी आपणकर पाप नाश करि परिबे। द्वितीय प्रहर रे दूध अभिषेक करी धन और सुख शांति आपण प्राप्त करि परिबे। तृतीय प्रहर रे दही अभिषेक करी आपण रोगरु मुक्ति पाई परिबे। चतुर्थ प्रहर रे आपण घी अभिषेक करी मुख्य प्राप्ति करि परिबे। वर्तमान आसंतु जानिबा महाशिवरात्रि दिन पूजार नियम कौन रहिछि। पूजा पूर्वरु स्नान करी शुद्ध हुअंतु। सफा होइथिबा साधा किंबा हालुका रंगर वस्त्र गुड़िक पिंधंतु। पूजा घर सफा करी पवित्र रखंतु। मन निजर वचन और कर्म क्षेत्र रे शुद्धता रखंतु। संकल्प नेबा समय रे हाथ रे जल नहीं संकल्प करंतु। निज मन रे भगवान शिव शंकर को स्मरण करी पूजा आरंभ करंतु। संकल्प समय रे कौनसी नकारात्मक भावना निज मन रे रखंतु नहीं। शिवलिंग अभिषेक करिबा समय रे सर्वप्रथमे स्वच्छ जल रे अभिषेक करांतु। परे दुग्धरे अभिषेक करांतु। तापरे जदि संभव हुए तेबे दही महू घीरे अभिषेक करांतु एवं अभिषेक समय रे ओम नमः शिवाय मंत्रर जप निश्चय रूपरे करंतु। एवं अर्पण समय रे बेलपत्र सदा सर्वदा सीधा भाव रे अर्पण करंतु। बेलपत्र केबे भी उलटाई करी अर्पण करंतु नहीं। दुदुरा फूल एही दिन आपण अर्पण करि परिबे। तुलसी पत्र शिवंकु केबे भी अर्पण करिवे नहीं। एहा परे पूजा समय रे दीप जालंतु। धूप लगाई पूजार आरंभ करंतु। दीप केबे लिभिबाकू दियंतु नहीं। पूजा सरिबा परे सेठारे शांत मनरे बसंतु। ओम नमः शिवाय मंत्रर जप अधिकरु अधिक करंतु। पूजा पाखरे बसिबा समय रे मोबाइल किंबा हस मजा करिबा एहा अनुचित बोली माना जाइथाए। पूजा समय रे केतेक कार्य निषेध करा जाई अछि। जेपरिकी शंखरे जल नहीं अभिषेक करिवे नहीं। मनरे केबे भी क्रोध ईर्षा घृणा भाव रखिबे नहीं। पूजा मझिरे आपण उठी केवाड़े जीवे नहीं। तेबे बंधुगण
ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଚାରି ପ୍ରହର ପୂଜାର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଚାରି ପ୍ରହର ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପୂଜା ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ସମୟ ରହିଛି 6:11 9:23 ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପୂଜାର ନିୟମ ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଧୂପ ଦୀପ ଜଳାଇ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ରାତ୍ରି 9:23 12:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜାର ନିୟମ ରହିଛି, ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ କରି ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦୁଗ୍ଧ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ସାଧା ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବାରର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ଯାହାର ସମୟ ରହିଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ର 12:35 3:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏହାର ନିୟମ ରହିଛି, ଏହି ପ୍ରହରରେ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନୀରବ ରହିକରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦହି ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଭସ୍ମ ଓ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଭୟ ଓ ମାନସିକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପ୍ରହର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପୂଜାର ସମୟ ରହିଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ର 3:47 ସକାଳ 6:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପୂଜାର ନିୟମ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ପୁନଃ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ କେବଳ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ କରି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଘିଅ କିମ୍ବା ମହୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଫୁଲ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ମନରେ ଧ୍ୟାନ ଓ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆପଣ ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନର ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ପାପ ଓ ନକାରାତ୍ମକତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଜଳ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଏହା ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିବ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଦୁଗ୍ଧ ପବିତ୍ରତା ଓ ସଦ୍ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ ଦହି ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ରୋଗ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଦହି ଶକ୍ତି ଓ ପୋଷଣର ପ୍ରତୀକ। ଚତୁର୍ଥରେ ମହୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କଟୁତା ଓ ଝଗଡ଼ା ନାଶ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ମହୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମରେ ଘିଅ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ନାଶ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଘିଅ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଚନ ଏବଂ କର୍ମ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଦୁଃଖ ଓ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ରାହୁ କେତୁ ଦୋଷ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ବିଷନାଶକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ। ଅଷ୍ଟମରେ ଭସ୍ମ ବା ବିଭୂତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନାଶ ହୋଇଥାଏ,
ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହୋଇଥାଏ। ନବମରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଫୁଲ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଦଶମରେ ଧୂପ ଓ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଧୂପ ଜୀବନର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଦୀପ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ବ୍ରତର ପାରଣ କରିବାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ରତର ପାରଣ ଆପଣ କେବେ କରିବେ। ତେବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତର ପାରଣ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ବ୍ରତର ପାରଣ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ପ୍ରହର ବା ଚାରିପ୍ରହର ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏହି ବ୍ରତର ପାରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ତେବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତର ପାରଣ ସମୟ ରହିଛି 16 ଫେବୃଆରୀ 2026 ସୋମବାର ସକାଳ 6:59 ଦ୍ୱିପ୍ରହର 3:24 ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ପାରଣ କରିବାର ନିୟମଟି ରହିଛି ସକାଳେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ କିମ୍ବା ଦୁଗ୍ଧ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଜଳାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୈବେଦ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଗ୍ଧ, ଫଳ, ମିଠା କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ସେହି ଭୋଗକୁ ଆଣି ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତର ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଫଳ, ଦୁଗ୍ଧ, ପାଣି କିମ୍ବା ସାବୁଦାନା। ତୁରନ୍ତ ଭାରି କିମ୍ବା ମସଲାଦାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦିନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ପାରଣ ପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଦୁଗ୍ଧ କିମ୍ବା ଧନ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗରିବ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବ୍ରତ ପାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପୂଜା ନ କରି ସିଧା ଖାଇଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଦ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏହିସବୁକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଜମାରୁ ବି ଏହିସବୁକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତର ପାରଣର ନିୟମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମାଂସ, ମଦ ଏହିସବୁର ସେବନ କରିବା ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେବନ କରାଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନରେ ଶୋଇବା ଫଳରେ କିମ୍ବା ଘୁମାଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତର ଫଳ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ କାହାକୁ ବି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ନିନ୍ଦା ଏହିସବୁକୁ ଆପଣ ବର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ ଏହି ଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲୁଟା କିମ୍ବା କଳସରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭୁଲରେ ବି ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର ସର୍ବଦା ସିଧା ରଖି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଛିଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ହସ ମଜା କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଫୁଲ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମଳିନ କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
जदि भिडियोटी आपको भल लगी थाए ताहेले भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु। तले आसुवा कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव ओम नमः शिवाय निश्चय रूप में लिखंतु एवं भिडियोटी को आपणकर सांगसाथी आ परिवार सदस्य मान सहित निश्चय रूप में शेयर करंतु जहाद्वारा सेमाने मध्य एही गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़िक संपर्क में जानीपारे। जदि जो मैंने नुआ व्रत करुछंती सेमानंक पाखकु एही भिडियोटी को निश्चय रूप में शेयर करंतु जहाँकि सेमानंक पई बहुत हेल्पफुल रहिबो। एही महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आपण मानंक पई आउ एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करा जाई अछि जहाँकि एही वीडियोर परे आमे अपलोड करबा पई जाउछु। सही वीडियो रे आमे कथा हेबा महाशिवरात्रि व्रतर नियम संपर्क में पूजा एवं व्रत करने द्वारा महाशिवरात्रि दिन आपण को कौन सबू लाभ मिली थाए ताहा संपर्क में एवं केउ माने एही महाशिवरात्रि व्रत करिबा उचित एवं केउ माने एही महाशिवरात्रि व्रत करिबा उचित नुह एहा संपर्क में आलोचना करा जिवो। तो जदि आपण एही सबू विषय रे जानिबा पई चाहुछंती तेबे चैनल टी को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करना ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट करि दियंतु जहाद्वारा आमे अपलोड करुवा प्रत्येक वीडियो गुड़िक आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। तेबे बंधुगण आज ई वीडियोटी को एइठी रखुछि पुणी कथा हेबा आउ एक नूतन वीडियो माध्यम रे रहुछि। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।